तृतीयं दशकं 3 भक्तिप्रार्थना। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः, स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून्, अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि, अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां। भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान्, अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृतां, मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती। न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः, भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः, भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः। चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित्, सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम्। भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत्, अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका। न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः, भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्। भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात्, किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी। पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलत्, महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रात्यमपरम्। विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं, भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ। भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी, परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते। प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि, त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात्। उदञ्चत् रोमाञ्चः गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः, यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान्। मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः, भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम्। अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन्, भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन। किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदीयात्, अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः। पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान्, यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन्।
सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीगुरुवायूरप्पा चरणं चोट्टाणिकरे भगवतिये चरणम् आनन्दचिन्मयने चरणं श्रीहरये नमः।